Assalamualaikum. Welcome to English class with me, Hilda Krishna Dewi. In this video, we will talk about descriptive text. It is English material for the 10th grade in the first semester. Di video ini, kita akan membahas teks deskripsi. Ini adalah materi bahasa Inggris untuk kelas 10 semester 1. In the end, I hope that students will be able to understand the goal, structure, and language features of descriptive text. Students will be able to analyze the information on descriptive text. And the last, students will be able to compose a descriptive text. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu memahami tujuan, struktur, dan ciri bahasa dari teks deskriptif. Yang kedua, siswa mampu menganalisis informasi dalam teks deskriptif. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat sebuah teks deskriptif. What is the definition of descriptive text and what is its social function? Descriptive text is a text which says what a person or an object is like. And the social function or purpose is to reveal and describe particular person, place, or thing. So, teks deskriptif itu adalah teks yang berisi gambaran fisik dan sifat-sifat dari benda yang dideskripsikan. Dengan kalimat deskripsi, pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri objek yang digambarkan dalam teks tersebut. There are two main parts in descriptive text. Jadi, teks deskriptif itu dibangun oleh dua bagian. The first is identification. This part is to introduce the person, place, or object. Di bagian pertama, ada bagian identification. Pada bagian ini, orang, tempat, atau objek yang akan dibahas diperkenalkan. Biasanya, bagian ini ada di paragraf pertama. The second is description part, which gives detailed information of the person, place, or the object described. Bagian kedua ini adalah bagian inti, di mana di dalamnya ada penggambaran secara rinci dari seseorang, tempat, atau objek yang dibahas. Bagian ini bisa berisi ciri-ciri fisik, keunikan, atau tingkah laku dari objek yang dipilih. The language features of descriptive text are: the first, use specific participant. For example, my cat, Lily's house, etc. Jadi, objek yang dibahas dalam teks deskriptif adalah objek yang spesifik. Misalnya, alih-alih membahas kucing-kucing secara umum, teks deskripsi membahas kucing milik saya. Jadi, pembahasannya fokus hanya pada satu objek saja. The second, use adjective to clarify the noun. Salah satu ciri khas dari teks deskriptif adalah penggunaan kata sifat yang dominan. Karena kata sifat itu sendiri berfungsi untuk menjelaskan suatu kata benda. The third, use simple present tense. Why? Karena teks ini membahas fakta dari suatu hal, makanya menggunakan simple present tense. And the last, use action verb untuk menyatakan aksi yang dilakukan subjek atau bahwa sesuatu terjadi. Misalnya, work atau berjalan, play atau bermain, work atau bekerja. And here is the sample. Let's read it together. My lovely cat. I have a stray cat as my pet. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always try to catch his tail sometimes.
I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Now is discussion time. Please discuss with your friends the answer of the following questions. The first, what is being described? Second, how is its physical appearance? The third, how it's did. We are coming to the last part. It is writing time. Please choose one of the following topic for your descriptive text. The first topic is lovely pet. The second, favorite tourism destination. The third, your most lovable person. And the fourth is your idol. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.